Hello guys, bili na kayo na Mix Studio Glass guys. Oh. Oh. Okay kay guys na mura-mura lang to, kaya to sa bulsa kung gusto mo hindi ka masilawan may pakapin na tatlong kwan guys. Oh. Diba? Oh, hindi yan malaglag guys. Oh. Ano yung gawin no? Oh. Hindi yan malaglag guys. Oh. Mura-mura lang to guys. Tapos tatlo yan guys, tatlo. Gusto kang hindi ka makita ang kan guys. Hindi yan malaglag guys. Di ba? Ito naman guys. Panggabi guys. Diba? Kaya yung sabi pa dito ba sudlan lang lagayan ng seeds guys. Tapos ito guys ang condoms guys. Mix Studio guys. Bili na kayo dito guys ha. Di ba? Hindi to masakit sa mata guys. Kahit